सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। कलिजुगर आयुष होची 4,32,000 वर्ष ए कथा सत्य। तेणु वर्तमान हिसाब कले कलिजुगर आयुष 5,000 ऊर्ध्व वर्ष केते अतिक्रांत होईछ। तेणु अनेक लोकंकर मत जे एते शीघ्र कलिजुग शेष हेबो नाही। अनेक लोकंकर एटा मतवाद, किंतु ठाकुरी मोर चरम रे कहिले कलिजुगर ए अंतिम प्रहर तुमे माने समस्ते प्रलयर द्वार देश रे छिड़ा हेइछ। आ गोटे जगह रे कहिले सांप्रतिक सभ्यतार सूर्यास्त अनिर्वार्य। तेणु गुरुनारायण ठाकुर चरमनाथंकर ए जो बाणी पर जदि तर्जमा करा जाउछि एवं सांप्रतिक समाज को लक्ष्य कले जो घटना चक्र घटी जाउछि सेथिरु अनुमान कला बेलकु ठाकुरंको कथाटा सत्य बोली प्रतिपादन होउछि। कलिजुगर आयुषटा जेते बाकी थिबा कथा थाउ, किंतु परिस्थिति घटना चक्र ए गुडा को कहूछि जे कलिजुग वर्तन शेष होई, एटा तार शेष समय बोली माने गोटे अनुमान करा जिवो। मनुष्य होउछि गोटे विचारप्रवृत्त प्राणी। आपण माने लक्ष्य करंतु वर्तमान मनुष्य भितरे आ विचार न। विचार होउछि कोन? विचार होउछि विज्ञान भित्तिक आचार। विज्ञान कहिले मु प्रजुक्ति विज्ञान बा जड़ विज्ञान कथा कहू नै। विज्ञान कहिले जीवन विज्ञान, अन्यर आत्मा को चिन्हिबा, अन्यर हृदय को बुझी पदक्षेप नबा, अन्यर अंतर को जानिकरी निजे अन्य को सुखी करिवार जो कर्म करिबा, सत चिंता करिबा, सत वाक्य प्रयोग करिबा, ए क्षेत्र रे वर्तमान मनुष्य अवहेला करिछि। ए क्षेत्र रे मनुष्य वर्तमान असमर्थ ही पड़िछि मानववादर आदर्श को रक्षा करिबा पाई। तेणु एई दृष्टि को चिंता कले सतरे जेमिति जुग शेष हेलानी बोली अंतर्जगतर आत्मा पुरुष स्वीकार करि जाउछन्ति। देखंतु गोटे पारिवारिक जीवन गोटे उदाहरण मु देबी। मनकर अतीत रे तो चाकरी बाकरी करू नथिले माँ भौणी माने अतीत रे चाकरी करू नथिले। पुरुष एकमात्र थिला रोजगारक्षम व्यक्ति परिवार। किंतु एबे जेहेतु सभ्यता आगु को आगे गलानी, जनक पाखरे गोटे टैलेंट अछि, संविधान रे व्यवस्था करा गल जे नारी पुरुष उभय समान। को दृष्टि रो? एबिलिटी दृष्टि रो, दक्षता दृष्टि रो, ता भितर गोटे स्किल अछि। तेनु सी निजर टैलेंट टाकू कोन पई घर कोन रे बसिकरी पकई रखिबो, सी भी उपयोग करू, समाज रो किछि सेतरे कल्याण हो, देश को सी सेवा दो। तेनु नारी माने माँ माने भौणी माने एबे सब चाकरी बाकरी कलेनी। पारिवारिक जीवन रो उदाहरण देखंतु, बहुटी चाकरी करिछि, ऑफिस रु फेरिला बेलकू एते स्ट्रेस से नैछि, वर्कलोड नैछि। ऑफिस रु फेरिला बेलकू मनकर राति 8टा बाजी गलानी, से राति 8टा रे घर को फेरिछि। स्वामी पुओ झियो सासू ससुर से माने रात्रि रे पुनी भोजन करिवे। ते भोजन ता से माने केमिति करिवे ना? एटी संपर्क रे जदि मधुरता थिबो, संपर्क रे जदि आंतरिकता थिबो, समस्तंक भितरे जदि मानवोचित विचारधाराटा थिबो, तेबे कोन हबो? समस्ते समस्त को सहयोग करिवे। बुझि पाले ना कथाटा? जदि स्त्री अधिक वर्कलोड नेइकरी फेरिचंती, अनेक स्ट्रेस नेइकरी फेरिचंती, अनेक कर्तव्य संपादन करिचंती, जदि स्वामी स्त्री भितर आंतरिक प्रेम भावटा स्थापना हेकरी अछि उभयंक भितरे, तेबे हुए तो स्वामी से दिन रोषे करिवो। जदि स्वामी व्यस्त अछि, सी भी चाकरिया, उभय जदि चाकरिया, तेबे कोन करा जीवो ना? घरर अलगा सब सदस्य अछंती। जदि पुओ झियो माने किशोर अवस्था युवक अवस्था प्राप्त कलेनी, से माने भी गोटे विचार बोध नबा कथा जे बापा माँ उभय रोजगार करिके हमकु भरण पोषण दउछन। तेणु आज दिनटा से माने दिजन जेहेतु व्यस्ततारे फेरिचंती, आमे रोषे करदबा। जदि पुओ झियो माने युवक अवस्था प्राप्त ही नांती, किशोर अवस्था प्राप्त ही नांती, रोषे करबा को अक्षम, पिला माने छोट छोट होइचंती, तेबे परिवार रो अन्य सदस्य माँ को हेई थाउ 70 वर्ष, माँ भी सेठी विचार करबा दरकार। हाँ माँ आलू बाइगण दिटा सिझेई दबा, रोटी दी खंड चकटी देइथिबा, मिली मिसी गोटे कामटे करिदेले गोटे सहज सरल सुंदर हेई जिवो। समस्ते समस्तंको सहयोग करिबा, जोटा को भक्त कवि मधुसूदन राव सेति पई कहिथिले, अतीतर जो भारतीय जीवन धारा को लक्ष्य करिथिले गोटे परिवार को केते शांति केते आनंद
ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଘରଟାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ କିଏ ରହନ୍ତି ନା ଦେବତା ମାନେ। ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମଣିଷ ସାଧନ କରି ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସନ ମାଟି ବସିଛନ୍ତି। ଦେବତା ଅଲଗା କୋଉଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପରିବାର ଭିତରେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ, ତେବେ ସେଠି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଦେବତା ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ପରହିତେ, ଭାଗବତର ଅମର ବାଣୀ। ଏ ମଣିଷର ଜନ୍ମ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ। ମୋ ଠାକୁର ଚରମରେ କହିଲେ, ତୁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଦବୁ। ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଛୁ, ତୁ ନିଗମ ଘରର ପିଲା, ସେ ପାଠ ପଢି ସାରି ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ତେବେ ନିଗମ ଘରର ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ପିଲା, ତା ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତା କୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମମୈବାଂଶ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନମ୍, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉ ଅଂଶ ବିଶେଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏ ସୃଷ୍ଟିକେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅକର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକରି। ସେ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତାପଣ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇ ହଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜଗତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା ଦେଲା ବାଲା କିଏ? ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ। ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ପବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗତର ସିଏ ବଡ ସେବକ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଆମେ ସେବା ଦବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛେ। ଏ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ମୌଳିକ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଅତୀତରେ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ସବୁ ରହିଛି, ଅବତାରବାଦର ଲୀଳାଚରିତ ରହିଛି, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ପାପ ତାପ ବଢି ଯାଉଛି, ସେଟା ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ, ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଏ ମାଳିକା କଥା ଭୁଲ, ଏମାନେ ଡରଉଛନ୍ତି, ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍କାକୁଳ କରୁଛନ୍ତି ମାନବ ସମାଜକୁ। ସେମାନଙ୍କ ମତବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ସମାଜର ଯୋଉ ଘଟଣା ଚକ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ। କଳିଯୁଗରେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷ, ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ କେହି ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଚାର କର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସୂତ୍ରକୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ଯେ ସୂତ୍ର ଧରିଲେ ଗଣିତ କଷି ହୁଏ। ଆପଣ ଏ ସମାଜର ଘଟଣା ଚକ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଣିତ କଷନ୍ତୁ ନା, ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ମାନବିକ ଚରିତ୍ରର ସ୍ଖଳନ ହେଇଛି, ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ, ତେବେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିଲେ? ସେ ବହୁଟି ବି ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଅଛି, ମୁଁ ନାରୀ, ଚାକିରି କଲେ ବି କଣ ହେଲା? ଭାରିଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଘରର ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ଯିଏ ଅର୍ଧେ ବହନ କରିପାରେ, ସ୍ୱାମୀକି ସହଯୋଗ କରେ, ସେ ଭାରିଜା। ଭାରକୁ ବହନ କରିବାରୁ ସେ ଭାରିଜା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ବିଚାର ନେବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥାଏବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ, ମୁଁ କଣ ମେସିନ ହେଇଛି, ସେଠି କାମ କରିବି ଏଠି ବି କାମ କରିବି? ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ଆସିଲା? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧଟା କାହିଁକି ଆସିଲାନି? ଯେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦବାଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବି। ସେଇ ବିଚାରଧାରା ନ ଆସି କାହିଁକି ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କଣ ମେସିନ, ମୁଁ କଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନି, ମୁଁ କଣ ବସିଛି, ମୁଁ ତ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେଟା ବିଚାର କରିବା କଥା। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ବିଚାର ବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଆଜି ଅଫିସରେ କାମ କରିକିରି 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେଲନି, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ମୋର ଆଜି ଫେରିବାଟା ଡେରି ହବ। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ଜଣେଇଲେନି? ଅନ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମ ଘଟଣା ବହୁଳ ଜୀବନର ଫୋରକାଷ୍ଟଟା ଆଗରୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ଫୋନଟେ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ କହିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଖଟଉଛ କାହିଁକି? ଯେ ମୁଁ କଣ ମେସିନ ହେଇଛି, ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ କରିବି ବୋଲି ଠିକା ନେଇଛି? ଏଠି କଥା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ତୁମକୁ ପଡିଛି, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର, ବିଚାର ବୋଧର। ସେ ବିଚାର ବୋଧଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଭାଷାରେ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, କର୍ମରେ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ। ଯଦି ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ଥାନ୍ତା, ଆନ୍ତରିକତାଟା ଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନଟେ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚି। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏ କଥାର ମାନେ କଣ କି? ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ଏ କଥାର ମାନେଟା କଣ?
सुख दुख दीटा जीवन गोटे दीटा फल कर्मर ये हूँ वास्तव चिरंतन सत्य। सुख भी आसब दुख आसब तेरे सुख को जदि स्वागत करें दुख को कौन करें अवहेला डिनाय दुख कुआड़े जीव तुम कर्मर तो फल से कहुई पत्थर पड़े सही। तेणु तुम्हें जो कार्य जंजाल भितर पड़च सेपटे चाकरी करपटे पुणी घर स्ट्रेस तेणु ये जो कार्य जंजालटा एटा पत्थर सहीवाई कहुई कहीकि अन्य हृदय आघात दवाई शास्त्र रे उपदेश वाक्य ना। तेणु कहिबार तात्पर्य एपटे बहु जदि वर्कलोड नहीं एपटे परिवार अन्य माने भी जदि विचार नियंते हाँ कार्य जंजाल रे पड़ीथिला बोली फोन टे करि पारि नाही रागिबार कोन अछि किंतु सासु एपटे कोन कहूचे साही रे बुली बुली निज घर कथा घरे रखिबा को तार इच्छा नाही कारण बहु प्रति भी तार आंतरिकता नाही। सी भी विचार नौनी विचारी मासकु दरमा पाउची सी गोटे पैसा रोजगार करने क्षम सक्षम तेणु तांको आमे सहयोग करिबा। सासु ससुर भितर भी भावना नहीं सासु साही रे कॉलोनी रे बुली बुली कहूची जे मते कोन खाइबा पिया को दउचंती किए बुझुची आजिकाली का बहु पचारुचंती आत्मा को चिन्हुचंती सासु भी कथा कहूची तबे काई कहूची घर कथाटा चपेई की रखि पारु नाही काई ना ता भितर भी आंतरिकता नाही ता भितर भी परिवार प्रति समर्पण नाही। तेणु यही भाव में जिते बड़े संसारटा बर्तमान गोटे विचारहीन छलनापूर्ण संपर्क कपटता भरा संपर्क कहीं क्या प्रति आंतरिक नहीं प्रेम नहीं सहानुभूति नहीं समवेदना नहीं समस्ते अधिकार सब्यस्त करुचंती चित्कार करुचंती मु गुरुजन मते से मानु नहीं अरे मु मानिला भोली मो चरित्र को कले तो सी मते मानिब ना आ खाली गुरुजन बोली बयस रे बड़ हो जाइछे बोली तुमको मानिबे ना तुमको जने मानु नहीं काहे मानु नहीं ना तुम भितर व्यक्तित्वर पराकाष्ठा से देखि पारुनी तेणु तुम व्यक्तित्वर पराकाष्ठा तुम्हें प्रतिपादन कर अन्य जने तुमको मानि नब तेबे एठी कहिबार तात्पर्य गुरुजन गुरुजन स्थान रे नाही कि लघुजन भी लघुजन स्थान रे नाही। आम भारतीय संस्कृति रे जो कथाटी अछि बड़ थिले पचारी सान थिले उच्चारी माने बड़ को पचारी कि कर्म करिवो मन इच्छा करिवनी आ सानटे जदि घरे अछि से मन दुख करिवो ताको जदि न कहिथिवो ए जाउची रे बड़ठू परमिशन मु टिके जीवा पई चाहूची हाँ जा बड़ठू परमिशन किंतु सान तो मतले जी अछि सान थिले उच्चारी उच्चारी माने ताको उच्चारण ए मु जाउची रे ताको कहि देई कि जीवो ए दीटा जाक विचार बोध वर्तमान मनीष भितर नाही। तेणु आपण माने जो कहउचंती कलिजुग बहुत समय बाकी अछि मनीष जेहेतु समस्त राक्षस पालटी जाइचंती तेणु कलिजुगर ये अंतिम प्रहर एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। तेणु सजन वृंद समस्ते आमे सचेतन हवा परमात्मा आदर्श को स्वीकार करिबा परमात्मा आदर्श को स्वीकार करी अन्यर सेवा होची मोर व्रत एई मौलिक धारणा को मन भितरे संचय करी जदि कर्मधारा पालन करिबा दैनंदिन जीवन को चर्चा करिबा तेबे आमे जीवन रे सफलता लाभ करि परिबा। दुर्गा पूजार एई पवित्र अवसर रे आपण मानकु समस्त मानव कुल को विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषदर जड़े भातृत्व अवगाही मनीष हिसाब से समस्त को एतिके अनुरोध करी प्रार्थना करी आमे समस्ते मनुष्योचित कर्तव्य करिबा। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।